اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اذان محترم، سامعین کرام اور روزہ داران اسلام اور اللہ کے مہمانوں، ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے، اور جس کا اللہ میزبان ہو وہ کس قدر خوبصورت مہمانی ہوگی، کس قدر خوبصورت وہ دعوت ہوگی۔ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیطان اور ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ماہ کے اندر اس ماہ کو ماہ مغفرت قرار دیا، ماہ رحمت قرار دیا۔ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید اور دیگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک آیت پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب ہے۔ آئیں ماہ مبارک رمضان میں ہم سب اس ماہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ ماہ نزول قرآن ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ خدا ہے، لہذا کلام الہی یعنی قرآن مجید کے دسترخوان سے ہم سب فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مختصر ترین لیکچر کہ جو ہم نے خصوصاً جوانوں کے لیے سادے الفاظ میں، سادی زبان میں انشاءاللہ ان پیچیدگیوں کے بغیر، جو تفسیری پیچیدگیاں ہیں ان سے ہٹتے ہوئے ہم واضح میسیجز دینے کی کوشش کریں گے اور لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ قرآن نے مجھے اور آپ کو کیا میسیج دیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس طرح کا مسلمان بنانا چاہتا ہے، کون سی چیزیں قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنائیں اور کون سی چیزیں اسے چھوڑ دیں۔ آئیں ماہ مبارک رمضان میں میں آپ ہم سب اے جوانوں مل کر کوشش کریں کہ اپنی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کریں اور مادیات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی روح کی طرف توجہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ روح ہے، یعنی روح کی بالندگی کا، روح کی ترقی کا، روح کی پاکیزگی کا، روح کی طرف توجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بدن کو مضبوط کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بدن تو لاغر ہوگا اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے، لیکن روح طاقتور ہوگی۔ لہذا ہمارا ٹارگٹ، ہمارے جوانوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں؟ اپنے روح کی پرورش ہے، روح کو طاقتور بنانا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر روزے کو اسی طرح سے فرض کیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں کو فرض کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو روزے کے فرض کے عنوان سے نازل کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم سب سے پہلا خطاب صاحبان ایمان سے کر رہا ہے۔ صاحبان ایمان یعنی انسانوں میں خاص گروہ ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گفتگو فرما رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ
खास लोगों से खिताब फरमा रहा है, यानी साहिबान ईमान से। बस वो साहिबान ईमान, ए मुसलमानों आप लोग हो कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिताब कर रहा है। और अल्लाह का ये खिताब करना आपके लिए एजाज़ है कि अल्लाह ने साहिबान ईमान को मुखातिब किया है, हम में से हर शख्स को मुखातिब किया है। यानी अल्लाह हमें अहमियत देता है, इस कदर हमारे मकाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलंद व बाला ले गया कि हम मौरिद खिताब इलाही ठहरे। लिहाजा अजीज साथियों, साहिबान ईमान कौन है, ईमान लाने वाले लोग कौन हैं? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 8वें इमाम से अबा सल्त हरवी ने सवाल किया कि साल तो अनिल ईमान, मैंने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि ईमान क्या है। फ़क़ाल, तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ईमान व आक़दुन बिल क़ल्ब, ईमान क्या है? ईमान बावर क़ल्बी का नाम है, दिल में लगी हुई उस गिरह का नाम है जो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह के साथ गिरह खोरदा दिल को ईमान कहा जाता है। व लफ्ज़ुन बिल लिसान, और जुबान से उसका इकरार करना, इजहार करना। व अमलुन बिल जवारे, और आज़ा व जवारे के साथ उस ईमान के ऊपर अमल करना। ये 3 मरहले ईमान के बयान की हैं। जब कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए वो लोगों जो इन 3 मरहलों पर अमल करते हैं। एक दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जे हैं, अल्लाह पर बावर रखते हैं, अल्लाह के भेजी हुई तालीमात के ऊपर बावर रखते हैं और यकीन रखते हैं। दूसरा, अल्फाज से, जुबान से इकरार करते हैं उस ईमान का, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, नबूवत का इकरार करते हैं, मात का इकरार करते हैं, बरज़ख का इकरार करते हैं, कुरान मजीद का इकरार करते हैं। और इसी तरह से अपने आज़ा व जवारे के साथ उस पर अमल करके भी दिखाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर और आप पर फ़र्ज किया है। लिहाजा बाज़ रिवायात में खुद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि जिस तरह से कहा गया वह अक़दुन बिल क़ल्ब, उसी तरह से बाज़ रिवायात में मिलता है कि वह मारिफ़तुन बिल क़ल्ब, यानी क़ल्ब की शनाख्त का नाम ईमान है। बस ये 3 मरहले ईमान के हैं। इस आयत में कहा गया कि कुतिब अलैकुम अस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज कर दिया गया। ये कुतिब अलैकुम कुरान मजीद में मुतादिद जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, जैसे कुतिब अलैकुमुल क़िसास, जैसे क़िसास को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया गया। जब बेगुनाह इंसान मारा जाता है तो उसका क़िसास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज किया है, यह कानून इलाही है। इसी तरह से कुरान मजीद में वसीयत के बारे में आया, कुतिब अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, कि जब किसी को मौत आने लगे तो वो वसीयत करे अपने वालिदैन के लिए, अपने अक़रबा और अहल के लिए। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया है, फ़र्ज़ किया है। इसी तरह से कुतिब अलैकुमुल क़िताल व हुव कुरहुन लकुम, ये कुरान मजीद में इसी तरह से क़िताल को, यानी जंग को फ़र्ज़ किया गया है कुफ़ार और मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़। तो कुतिबा यानी फ़ुरिज़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतअद्दिद जगहों पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। तो अज़ीज़ साथियों, रोज़ा माह मुबारक रमज़ान का ये रोज़ा जिसे हम सियाम कहते हैं, सियाम यानी इंसाक, अपने आप को रोकना, बहुत सारे उमूर से रोकना। कभी खाने पीने से रुकने का नाम रोज़ा है, कभी चुप हो जाना यानी बोलने से रुकना रोज़ा है, बहुत सारे उमूर से रुक जाना इसे रोज़ा कहा जाता है या सियाम कहा जाता है। लिहाजा लुगत में सियाम इमसाक के माने में आया है। अजीज साथियों, माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा क्या फ़कत खाने पीने से रुक जाने का रोज़ा है? एक छोटी सी दास्तान आपके सामने पेश करता हूँ। माह मुबारक रमज़ान में चंद जवान किसी गली से गुजर रहे थे, देखा कि एक बूढ़ा इंसान दूर लोगों की नज़रों से दूर एक कोने में बैठकर खाना खा रहा है। माह मुबारक रमज़ान है। ये नौजवान गए उस बूढ़े के पास और जाकर सवाल किया, ए बुजुर्ग,
माह मुबारक रमज़ान है, क्या आपका रोज़ा नहीं है? तो उसने कहा क्यों नहीं, मेरा रोज़ा है, मैं लोगों की चुगली नहीं करता, मैं लोगों से खियानत नहीं करता, मैं लोगों की गीबत नहीं सुनता, मैं अपनी जुबान से किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं लोगों की तौहीन नहीं करता, मैं अपनी आंखों से नामहरम को नहीं देखता। तो मेरे कान, मेरी जुबान और मेरी आंखें रोजादार हैं, लेकिन मैदा मेरा रोजा नहीं रखता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मैं मजबूर हूं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तबीब ने मना किया है कि मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा, रोजा रखूंगा, यानी मैदे ने अगर रोजा रखा तो तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, मैं मजबूर हूं। लिहाजा मैदे ने रोजा नहीं रखा, लेकिन मेरी आंख, कान, जुबान और मेरा दिल रोजादार है। फिर एक दफा बूढ़ा उन नौजवानों पर निगाह डालता है, फिर पूछता है कि ए नौजवानों, क्या तुम्हारा भी रोजा है? तो एक नौजवान सर झुकाकर कहता है कि बाबा जी, सच पूछें तो हमारे मैदे का रोजा है, लेकिन हमारी आंख, हमारे कान और हमारी जुबान का रोजा नहीं है। तो अजीज जवानों, रोजा आज़ा व जवारे का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है। इससे हमें अंदाजा होता है कि माह मुबारक रमज़ान किस कदर कीमती है, इसके लम्हात, इसके अय्याम किस कदर कीमती हैं। हम चाहें तो माह मुबारक रमज़ान में अपनी आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने कानों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो दिल को वरगलाता है, वो जो आंख को वरगलाता है, वो जो जुबान को वरगलाता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जकड़ा हुआ है। तुम्हारे लिए उसके ऊपर गलबा हासिल करना आसान हो गया, मगर ये कि कोई इंसान खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर ले उस शैतान को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बस तुम थोड़ा सा इरादा करोगे, अज़्म करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी आंखें नामहरम से महफूज रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी मदद करेगा। बहुत आसानी के साथ इस महीने में बहुत आसानी के साथ तुम बच सकते हो। इसी आयत के अंदर जिक्र हुआ है कि वलअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे पिछले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो अजीज साथियों, तकवा क्या है? तकवा वक़ाया से है और इसका लुग़वी माना सिपर है, ढाल है, जो हम मैदान जंग में इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में। किसी भी किस्म की ढाल को, सिपर को तकवा कहा जाता है, वक़ाया से है। लिहाजा मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में इरशाद फरमाया कि तकवा बंदे को गुनाहों से बचाता है, ढाल बन जाता है इंसान के नफ्स और गुनाह के दरमियान। इंसान और जहन्नुम के दरमियान तकवा एक ढाल बन जाता है, रुकावट बन जाता है, जो इंसान को जहन्नुम में नहीं जाने देता। तकवा इंसान को गुनाह नहीं करने देता, हराम उमूर को अंजाम नहीं इंसान को रोकता है गुनाहों से। लिहाजा अगर इंसान मुत्तकी हो जाए तो गुनाहों से बच जाता है। अक्सर गुनाह इंसान के दो सबब से होते हैं, एक कुव्वत गज़ब की वजह से और दूसरा कुव्वत शहवत की वजह से। इंसान के अंदर गज़ब इंसान को गुनाहों पर उभारता है। ये गज़ब है कि जिसकी वजह से इंसान किसी का कत्ल करता है, किसी की तौहीन करता है, किसी की पगड़ी उछालता है। ये गज़ब है जो इंसान को हसद पर उभारता है। ये गज़ब है इंसान को जो किसी की गीबत के ऊपर उभारता है। और दूसरी चीज़ है शहवत, यानी रग़बत, किसी भी चीज़ की तरफ रग़बत, दुनिया की तरफ रग़बत, माल की तरफ रग़बत, बेराह रवी, और इसी तरह से वो उमूर, जिनसी उमूर की तरफ रग़बत। ये सारी शहवतें हैं कि जो अगर कंट्रोल ना की जाए तो इंसान को तजावुज़ करने पर मजबूर कर देती हैं। बस इंसान गुनाह करता है। बस कुव्वत गज़ब
اور قوت شہوت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گناہ پر ابھارتی ہیں. اور ماہ مبارک رمضان کی برکت یہ ہے، روزے کی برکت یہ ہے کہ روزہ ان دونوں قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے، قوت غضب کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور قوت شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ اس کی ازدواج ہو، اس کا نکاح ہو، اس کی شادی ہو، اور بڑی رغبت رکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن اگر اس کے لیے اسباب اور وسائل فراہم نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ اللہ اس کی عفت کو اور اس کو گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بچا کے رکھے. روزے کے آثار و برکات کیا ہیں؟ روزہ چونکہ تقوی و پرہیزگاری اس کا نتیجہ ہے، لہذا انسان کے وجود میں تقوی و پرہیزگاری ظاہر ہوتی ہے، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. انسان ظاہری طور پر بھی متقی ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی متقی ہو جاتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخفی عبادت ہے. نماز، اسی طرح سے حج، اسی طرح سے زکوٰۃ دینا، اسی طرح سے حج کرنا، یہ ظاہری عبادت ہے جو دوسروں کو پتہ چلتی ہے، لیکن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. لہذا ایک مخصوص عبادت ہے جو اللہ سے مختص ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر و ثواب دوں گا. ویسے تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی روزے کو کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ انسان کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. جب انسان اللہ کی جائز چیزوں کو اور نعمتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، مثلا کھانا پینا جائز ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. اسی طرح سے دیگر اور بہت ساری خواہشات انسانی جو جائز ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی بدولت انہیں روک دیا ہے. تو جب انسان عام دنوں میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں اور روزے میں ان سے آپ رک جاتے ہیں، تو یہ جائز چیزوں کے لیے رکنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اس بات کی تمرین ہے، اس بات کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ حرام امور سے محفوظ رہیں. آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں جب آپ ان چیزوں سے رکتے ہیں تو آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. کھانے پینے کو دیکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن آپ رکے رہتے ہیں. یہ آپ کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو رف اینڈ ٹف بناتا ہے. لہٰذا ایک جوان جب ماہ مبارک رمضان میں صحیح روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے ارادے کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ باقی ایام میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. عزیز ساتھیوں، ماہ مبارک رمضان انسان کے عواطف اور احساسات کو بھی پروان چڑھاتا ہے. عام دنوں میں ہم بعض دفعہ غرباء سے، فقراء سے، بھوکے لوگوں سے، مظلوم لوگوں سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے روزے کا ایک فلسفہ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تاکہ آپ بھوکوں کی بھوک کو محسوس کر سکو اور پیاسوں کی پیاس کو محسوس کر سکو. لہٰذا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ اس معاشرے میں بہت بڑا طبقہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے کہ جنہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. عزیز ساتھیوں، عزیز جوانوں، روزہ دار تین قسم کے ہیں. ایک عام قسم کے لوگ ہیں جو بھوک و پیاس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یعنی کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، یہ عام قسم کے لوگ ہیں. دوسرے جو روزہ دار ہیں تھوڑا خاص ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں بلکہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں. یہ خاص قسم کے روزہ دار ہیں. ایک اور کیٹیگری ہے جو سب سے اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے روزہ داروں کی، وہ ہے خاص الخاص روزہ دار. وہ کون ہے؟ کہ جو نہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، بلکہ اپنے دل کو غیر خدا سے خالی کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں سوائے خدا کے ان کے دل میں کوئی اور نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی حاجت، کوئی فکر ان کے دل میں نہیں ہوتی. ان کے دل میں اگر ہوتا ہے تو صرف
खुदा होता है। अजीज साथियों, रोज़ा इंसान को फरिश्तों से मुशाबे बना देता है। जिस तरह से फरिश्ते ना खाने की एहतियाज महसूस करते हैं, ना पीने की, और ना इसी तरह से दीगर शहवतें और गुनाह अंजाम देते हैं, उसी तरह से इंसान माह मुबारक रमज़ान में इन चीज़ों से दूर होता है तो फरिश्तों की सिफत को अपनाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स भी खुदा के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और आखिर में माह मुबारक रमज़ान का ये रोज़ा जो पिछली उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ किया गया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर बयान किया है कि तुम पर रोज़ों को उसी तरह से फ़र्ज़ किया गया जिस तरह से पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तरह से हमें हौसला देना चाहता है कि फ़कत तुम्हारे ऊपर ही ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। और बाज़ रिवायात के मुताबिक रोज़ा तमाम अम्बिया के अक़वाम के ऊपर फ़र्ज़ था, आदम से लेकर और ख़ातम तक तमाम अम्बिया की उम्मतों के ऊपर ये फ़र्ज़ है, और मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ था। अलबत्ता माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों के बारे में मिलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म था। बाकी उम्मत के जो रोज़े थे वो दीगर अय्याम में हुआ करते थे, लेकिन उम्मत इस्लामिया को, उम्मत मोहम्मदिया को ये एजाज़ हासिल है कि जो चीज़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर फ़र्ज़ थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही मुसलमानों को सआदत नसीब फरमाई है कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े उनके ऊपर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला माह मुबारक रमज़ान से सही मानों में हम सब को इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हम सब को हक़ीक़ी रोज़ादारों में शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।